Iloilo Newsline. Magapangalagad na ang programa nga Iloilo Night Watch sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Gimaras Antique Aklan kapis syudad sang Bacolod kag Negros Occidental ilabi na sa sagwa sang pungsod. Ang ini nga programa magadala sa mga balita, impormasyon kag magasipad-sipad sa mga issues nga mangin patas ang presentasyon sa tanan kag mabatian sa Facebook page kag YouTube channel sang Iloilo Newsline. Ang Iloilo Night Watch mangin mata kag dulunggan sa mga listeners kag mga viewers kag ining mabatian halin las 8:30 sang gabi tubtob las 10 sang gabi. Mayong gabi banwa, mayong gabi sa atong mga listeners kag mga viewers. Luzon, Visayas, Mindanao, syudad kag probinsya sang Iloilo, Antique, Aklan, Capiz, Negros, Occidental, Bacolod kag Guimaras, mayong gabi mga Newsline. Sa aton man nga mga listeners sa abroad, kumusta na kamo? Kabay pa nga okay lang kamo tanan. Good morning, mayong udto kag mayong hapon sa inyo. Kabay pa nga panyapon na kamo kag nagahilay-hilay na. Nagatanaw kamo sa inyo nga mga cellphone, sa inyo nga mga TV dara, nga may wifi. Alihog lang subscribe sa YouTube channel sang Iloilo Newsline para nga man-notify kamo pananglitan nga mayara nga mga insidente. Sa aton nga mga listeners, may mga issues kita nga hatagan sa pagtamod subong nga gabi. Apang nga dugay-dugay aton ini isa-isahon. Kayo naon naton check na yung aton nga local pag-asa. Ibaloon nato ng sitwasyon sa nga panahon. Kung kumusta ang panahon, boss? So, paliogan na standby sa mga viewers, sa mga listeners sa Iloilo Newsline. Kayo nahon naton check ang atong weather specialist yara na sa aton nga linya. Iloilo Newsline Weather Update. Engineer Ferbs Ruben, sir, mayong gabi. Hello, sir, mayong gabi. Oh, lalanggit. Engineer Ferbs Ruben. Hello, sir, go ahead. Hello, sir. Oh, go ahead, sir, go ahead. Yes, sir. Mayong gabi kung sa ato ng mga suki nga pagpalamati, amo ni atong latest weather update sa buong na Biyernes ng Nobyembre 11, 2022. Sa karon wala man kita monitor nga low pressure area or bagyo sa sulod tugwa sa atong Philippine Area of Responsibility samtang Intertropical Convergence Zone naman ako ng IDCZ among mag-apekto sa Mindanao ug sa Palawan. Kita diri sa Western Visayas, generally fair weather kita. Harap kita sa posibilidad sa mga isolated nga mapag-ulan, panilati panag-uob dala sa mga local thunderstorms. Kasarangan na hangin, halin sa miyanan silangan, ang mga ibabaw sa Western Visayas, silangan na ito mga pagbalod sa kabinatan. Pero sa range of temperatures na ito, sa 25 to 31 degrees Celsius, at ang adlaw, tunod kayo ng alas 5:24 sang hapon, kag butlak iniba, alas 5:44 sang kagahon. Pero muna itong latest weather update, alin din sa Iloilo Doppler Radar Station, pagkasa sa SOS. Ako, Sir Ruben, madamo ganyan salamat. Engineer Ferbs Ruben, sir, madamo nga salamat kag mayong gabi. Mayong gabi, mas tanan. Iloilo Newsline Weather Update. Diri na kita sa pagplastar sa aton nga mga headlines sa President Ferdinand Bongbong Marcos. Ginatan-aw yaman ni ang saka lani sang inflation rate, no, dako-dako gid dagbalon gid, no, ang inflation rate sa pungsod ti daw dako-dako ini nga problema nga concern sa iya nga administration. Samtang ang regional director sa Duli Calabarzon may ginahimo nga pamagi pa sa mga pumuluyo sa mga nawad-an sang trabaho bangod sa bagyo ginpangitaan niya sa pamagi nga makatrabaho. Amo
amo na yang dapat nga paminsar, no, sa Mayo. Samtang si PNP Chief Police General Rodolfo Azuren Jr. nagapakig-angot sa mga pulis sang Police Regional Office number 6 kahapon matapos nga nagbisita sa Region 6. I-check man naton ini karon ang padayon nga nga wala pagnubo sang presyo sang iban nga mga balaklon kaga hasta mga soft drinks abaw gapabilin sa gyapon ang mga presyo sang iban nga mahal, no? Amo na siling nato na mga traders amo maning gapamahal, hindi kaya mga taga-Tiangge, hindi kaya mga panag-iya sang Tiangge nagapamahal sang soft drinks. Ang mga traders amo gapamahal barato ng kwa nila sa planta, no? Ginapasakaan pa nila kasi silingon nila nga mo ni mga presyo kundi katunto. Kung ano tani ang presyo nga sa planta mo na tani ihatag nyo sa mga inyong mga ginadeliveran. Ilabi na sa mga Tiangge para sa Tiangge hindi man hindi man magpamahal gid, no? Ti mga Tiangge kung kisa kwao niya pa na malayo-layo pa. Tapos i-travel ya, magasto sa gasolina, no? Kay kung may ara man nagapasalig ay hindi man makasustener sa ila supply. Amo na problema. So, magpamahal sila, mapatong Tiangge, mag-abot sa konsumidor, mahal na. Kabay patani ang mga traders matawuhan, no? Kabay patani ang mga nagapanag-iya sa dipo, tani, hindi nyo man pagpamahalan mayo. No? Kag kung mayara ka mo inistoryahan, sa ang ibanda nga mga kliyente nyo, tumano nyo, hindi kay pawala lang mo ginabaliwala nyo lang. Daw nami ka mo panghanuto, no? Sisigihan nyo bala. Kay sugit na ni kay Ma'am Judith Digala, ang direktor bala sang DTI, maginamo ka mo sini. Klamay mo man, way mga nubo. Nagnubo sa jutay. Pero why sa gyapon pagbalik sa insaktong presyo? Mahal sa gyapon ang kalamay. When we first arrived, we said we'd be more. And we were. We said we'd give you more. And we did. We even source 100% of our electricity from renewable energy, all while having the lowest rates in the country. But wait, no, that's not enough. This year, we're going to do more. But what does do more mean? It means more upgrades. More trees, more mangroves, more fingerlings, more crops, and more fruits. More of her, more of him, more of you, more of us, more of her, him, you, and us, making this world a better place for them. More power is going to do more, because with more power comes great sustainability. Health complex. A health complex will rise complete with hospital, quarantine, isolation and dormitory facilities, and molecular laboratory, all in one location at Barangay San Pedro Molo. The 104-bed Level 2 hospital will have an intensive care unit and specialist doctors per DOH standards. Molecular laboratory. There's an urgent need for faster releasing of RT-PCR results to effectively and efficiently manage confirmed cases. With that, we converted the ALS building into a temporary COVID-19 molecular laboratory, hiring 34 medical technologists. Later on, the machines can be calibrated to test dengue and HIV. Contact tracing. We already trained 120 persons as contact tracers.
The City Epidemiology and Surveillance Unit of the City Health Office is conducting aggressive contact tracing to locate all close contacts and manage confirmed cases efficiently and effectively. Patient transport. 6 ambulance units and 1 minibus are being used by the Iloilo City Emergency Response of the City Disaster Risk Reduction Management Office in transporting positive patients to healthcare or quarantine facilities. Modular Hospital. Iloilo City government and partners have started preparing additional beds for COVID-19 patients. This temporary hospital seeks to address the high health care utilization rate, considering the city-based facilities also catered to patients from 5 neighboring provinces in Panay Island. A 66-bed modular hospital, which is a 3-unit 22-bed per unit, will be built nearby Suok quarantine facility. An additional 32 isolation beds will also be built in front of the existing one, also in Suok. The isolation and quarantine facilities shall form part of the proposed hospital in collaboration with the Department of Health. Quarantine facilities. St. Therese Hospital, which has been non-operational for quite some time, has been lent for free and has been serving as a quarantine facility. This move is in preparation for possible increase in infections, which may be caused by the more contagious Delta variant. Iloilo City has put in place a total of 1,500 isolation beds, including close to 1,000 in government-run facilities and at least 500 private beds in various partner hotels in case of COVID-19 surge. These will cater to mild and moderate cases to give the already overwhelmed hospitals a breathing room. City-run facilities have provided lunch and dinner meals, medicines, vitamins, hygiene kits, and medical checkups. City Vax Teams. The city's vaccination teams include City Health Office doctors, nurses, vaccinators, health workers, site managers, Liga ng mga barangay, IT, PSTMO and PNP personnel, volunteers, and logistics team from the General Services Office. They target at least 10,000 vaccinations a day in the 5 identified mega sites: SM City, Robinson's Haro, Mega World Transport Hub, Central Philippine University, and Ateneo de Iloilo. They also conduct community-based vaccination in barangays identified as having low vaccination turnout. We have 28 medical officers or doctors, vaccinators composed of 51 nurses and 13 midwives, 16 nursing aides, 13 dentists, 303 assistants composed of BSPOs, health workers, health center staffs, and etc. Disinfection. City Health Office Sanitation Division disinfects city government offices that are locked down following confirmed cases, as well as national government agencies and establishments that request assistance. Volunteer fire brigades and Bureau of Fire Protection also help in disinfection. The threat of this pandemic has pushed the Iloilo City government to double its efforts in fighting the unseen enemy, without overlooking the usual health issues, problems, and concerns that need to be addressed. Let us continue to bring Iloilo City to the next level. Gusto mo bala sa manamit nga donut nga dalon sa imo pamilya? Hindi ka na magbakal sa iban pa. Bungod bukas na para sa tanan ang Mars Pastries nga napahamtang sa sulod sang Ceres Terminal sa Barangay Kamaligaro, syudad sang Iloilo. Ano pang ginahulat nyo? Dali na! Mabakal na kita sa donut sa Mars Pastries. Pasalubong nga may pagpalangga sa imo pamilya. Mars Pastries. Barato na, manamit pa! 6, 7, go! Pasok-pasok suke, presyong divisoria, tagpusang tubig, detreta DJ
Hello mga suki! Bukas na ang Sarjan Many Grocery kung sa diin makapamakal kamo kag makapangompra sang kinahanglanon sa sulod sang inyo balay. May baligya man sila para sa mga okasyon. Hindi na kamo kinahanglan magkadto sa banwa kag syudad. Gani ano pang ginaulat nyo? Bakal na! DJ Obet. Ano pang ginaulat nyo? Bakal na! Sa Sarjan... Uswag spirit, we are continuously gearing up our services for the Ilonggos. Wheels for Inclusive Development and Good Governance is our roadmap in bringing our city to the next level. This sixth agenda platform composes welfare, health, education, environment, livelihood, and sustainability. With our ardent desire of attaining inclusive progress and making more promising practices, we continue to address issues through different projects and initiatives that truly make our wheels on the go. Our roadmap, Wheels for Inclusive Development and Good Governance, has been the backbone of our mission in bringing our city to the next level. W, our first agendum among 6, stands for welfare. Efficient traffic management is one of the important aspects of this platform. Iloilo City prides itself being a walkable and bikeable metropolis, hailed as the most bike-friendly in the country. Its wide diversion road, complete with pedestrian alleys and protected bike lanes, attract attention, acclaims, and accolades from all over the place. Ilonggos and visitors can stroll along spacious sidewalks without eyesores and lighter sights of the busy streets because of less traffic, while bikers are safe in sharing the roads. Here are some specific actions made to achieve efficient traffic management. An intelligent transport system is in the works for a centralized coordination of related choke points and gray areas in the field. This is one of the major features of the iCare Command Center at Gaisano Business Hub. Iloilo City is creating its Traffic Academy for knowledge and training of traffic personnel and drivers through annual refresher courses. The initiative will be established at Technical Institute of Iloilo City, Barrio Obrero Campus. We will be the first LGU having this kind of program. City Hall has provided 20 motorcycles for traffic personnel to perform their duties and conduct check of road conditions, especially on areas that experience congestion. 20 bike patrols are doing regular rounds along Esplanade to ensure enforcement of public safety. 2 patrol vehicles are being used to respond to assess and address urgent situations. The Public Safety and Transportation Management Office Task Force ASIS
and Office of Barangay Affairs implemented the road clearing operations upon the orders of the national government. Iloilo City's efforts got 83% rating from the Department of the Interior and Local Government or DILG. For the displaced sidewalk vendors, due to the clearing operation, they were provided a new space. Financial assistance was also given to them so they can start anew. As Iloilo City levels up, it also gets to face more concerns, especially with regard to traffic. The city government has sought the help of the Metropolitan Manila Development Authority or MMDA in crafting a traffic plan in August 2019. City Hall personnel attended a traffic management seminar with the guidance of scientific and engineering experts. Slowly but surely, officials are optimistic this will give resolution to traffic problems. Iloilo City is geared towards developing more open spaces and access for pedestrian as well as alternative thoroughfares for riding public. We ensure that our city is highly livable and has competent value for safety, peace, and order. Level up Iloilo City. Minutos na nakaligad sa alas 9, balik kita sa atong pagpangalagad kang ini-informasyong inadulong sa inyo sa Pinang sa Flower Shop. Ang Pinang sa Flower Shop na hamtang sa Isnard City proper sa tabok sang Iloilo Central Market. Pangitaan nyo ang pwesto ni Mr. and Mrs. Cyril Tacosalme. Nagabaligya sa mga bulak para sa inyong mga okasyon, ara ang Pinang sa Flower Shop. Mayara sila nga numbers sa 0920-825 6483 0920-825-6483 kag 0916-786-8896 0916-786-8896 Pinang's Flower Shop. Kahagi na dolong man sa inyo sang Vitron Animal Clinic. Ang Vitron Animal Clinic na hamtang ini sa Barangay San Miguel Hordan, Guimaras, ginapanagyan ni Doc Ronnie Galia, ang rehistrado nga veterinarian. Hindi mo magalipat, Cindy Sandy Store, wholesaler kag retailer, namtang man sa Rizal Palapala, Uno City proper, ginapanagyan ni Sir Brian kag Ma'am Ida Joy Buno. 20 minutos na nakaligad sa alas 9, pabatita sa inyo ang pagpakigangot ni PNP Chief Rodolfo Azurin sa iya nga mga tinawo sa PRO6. Kagiya man ginpabugal ang mga accomplishment ni Brigadier General Leo Francisco, ang PRO6 Director, nga halin ini sa Manila Police District nga gin-assign sa PRO6 nagapakita sang iya sining mga accomplishment with when it comes sa kampanya kontra sa illegal drugs, sa mga kriminalidad, sa mga wanted persons. So, gindayaw siya ni PNP Chief Police General Azurin. Yari si PNP Chief Azurin. Success over the years. Despite facing various challenges brought about by the global pandemic, catastrophic typhoons such as Typhoon Paeng, and other disastrous natural calamities, you were able to continue and implement reforms that focus on improving police performance, morale and welfare, the fight against criminality, illegal drugs, insurgency, other counter-terrorism operations, and in securing the territorial sovereignty of the region. Likewise, let me again extend the commendation of the PNP leadership to all the gallant men and women of Police Regional Office 6, partner agencies, advocacy groups, and community volunteers for implementing unprecedented programs and crucial interventions that made the observance of UNDAS 2022 in Eastern Visayas peaceful and orderly. Today is also an opportune time for us to address the issues and concerns of the uniformed and non-uniformed personnel of PRO6
as we further boost our administrative and operational responsibilities. Sa darating pang mga araw, lalo pa nating pag-itingin ang ating kampanya laban sa illegal na droga, korupsyon, terorismo at kriminalidad. As we are challenged each day by the continuing threats of terrorism, lawlessness, and insurgency, let us further enhance the implementation of Executive Order Number 70, aimed at supporting the good governance and advocacy of the National Task Force to end local communist armed conflict. Along with this, let us always be guided that we also have a great responsibility to ensure that in the implementation of security operations, human rights and dignity, as well as international humanitarian law and the rule of law, remain upheld and respected. Today's momentous occasion likewise highlights the accomplishments of our colleagues in the police service who have excelled and demonstrated exceptional work in their respective fields and endeavors. As we recognize their sterling achievement in the name of public service, let me take the opportunity to congratulate all our awardees for your dedication and exemplary services. Indeed, your sterling accomplishments is contributed so much to the nation building of our government. We greatly appreciate and value your everyday hard work and success. Life is beautiful. Thus, let us all unite and stand in solidarity for a more empowered police under our peace and security framework, MKK equals K, or malasakit, kaayusan, kapayapaan, tungo sa kaunlaran with our Kasimbayanan program. Mga ilang araw na lamang po at matatapos na po ang taon na 2022. I command or I direct all our personnel po, hindi lamang po dito sa PRO6, but sa buong kapulisyahan po ng Philippine National Police nationwide, na let us all exert some more effort sa ating peace and security, specifically yung pong ating mga police presence sa mga convergence area, because after 2 years, ito po siguro yung unang pagkakataon na tayo ay magse-celebrate po ng Christmas sa ating pong mga tahanan, sa ating pong komunidad, gaya po na pag-celebrate po natin ng undas noong nakaraang November 1, na kung saan muli po natin naranasan ang lumabas at bisitahin ang ating mga namayapang mga kamag-anak. Sa pagdating po ng buwan ng Disyembre o umpisa po sa araw na ito, let us be motivated to keep on doing, exerting more effort in showing our police presence anywhere in the community, para lang sa ganun, pagdating po ng buwan o araw ng Kapaskuhan, tayo po ay mag-celebrate ng maayos, magkaroon po tayo ng mapayapa, masaya na pagse-celebrate ng Kapaskuhan at pagsalubong sa bagong taon. Sana po itong mga huling araw ng taong 2022, iparamdam po natin sa ating mga kababayan na nandito tayo para sa katahimikan, kaayusan at kapayapaan ng iba't ibang komunidad dito sa ating nasasakupan, para nang sa ganun, the people would feel safe from their homes and outside their homes. So, pilitin po natin na kayanin, na lalo pa po nating pababain
ang krimen na nangyayari sa ating mga komunidad. Muli, maraming salamat sa napakainit na pagsalubong po ninyo sa akin, sa aking pamilya, at sa aking mga kasamahan dito po sa Police Regional Office 6. Huwag po kayong manangamba na hilingin po sa amin kung ano man po ang inyong mga pangangailangan, dahil ang requirement naman po namin o ang requirement po sa ating kapulisan ay magbigay po tayo ng maayos na trabaho para po sa ikagaganda po ng administrasyon na ito. Napatian si Police General Rodolfo Azurin Jr. So, moto ang iyang pagpanugyan sa mga pulis sang PRO6. Dapat imintinar ang kalinong kagatawhay. Dapat ang kampanya kontra sa illegal drugs magapadayon. Kriminalidad, no? Magapadayon ang kampanya para mapaluntad ang kalinong kagatawhay. Ang ining impormasyon ginadulong man sa inyo sang CL Diaz Poultry Supply na hamtang sa Barangay Bagakay, San Dionisio, Iloilo. Ang CL Diaz Poultry Supply ginapanagyan ni Cheryl Lucindo Diaz kag Totong Lerek Diaz. Managabaligya sa mga feeds kag mga bulong para sa kasapatan. Kaya Ching Claveria. Dera San Remio Antique, musta na baboy mo, Ching? Okay lang. Ginadulong man sa inyo base mangita ka mo sa mga balaklan sang isda nga priskara sa cruising patio Dueñas, Iloilo. Pangitaan nyo lang pwesto ni Nidji Matupas kag ni Digol Panis. Nagabaligya sila sa mga isda, gagmay man o kung dalagko sa labawan o kung anong luto da. Kag pangluto pagid sila no? Catering, way problema kay Nidji Matupas. Kadtoy nyo lang dapalihog sa cruising patio Dueñas, Iloilo. 29 minutos na nakaligad sa alas 9. More power Iloilo, bringing more to life. When we first arrived, we said we'd be more. And we were. We said we'd give you more. And we did. We even sourced 100% of our electricity from renewable energy, all while having the lowest rates in the country. But wait, no, that's not enough. This year, we're going to do more. But what does do more mean? It means more upgrades. More trees, more mangroves, more fingerlings, more crops, and more fruits. More of her, more of him, more of you, more of us, more of her, him, you, and us, making this world a better place for them. More power is going to do more, because with more power comes great sustainability. Our planet needs more. More from me, more from you, more from all of us. Since we started, More Power has committed itself to bringing more to life. But what is more? As an electric distribution utility, we light up thousands of homes, businesses, and institutions. So that's where we started. Under our 5-year development plan for Iloilo City, we worked to rehabilitate and modernize the system. We conducted an overhaul of our distribution system by investing in state-of-the-art facilities. This made sure our system was more responsive on several levels. Repair and optimization of facilities to decrease power interruptions.
automated restoration to decrease downtime for 90% of these interruptions. A 24/7 response team present for the rest, and mobile substations to relieve overloading. These state-of-the-art technologies have a focus on sustainable practices, such as net metering services allowing consumers to export excess energy, cutting down their cost and increasing the use of renewable energy. All of this while having 100% renewable sourcing from geothermal power plants and cutting electricity rates in half. This made sure that the energy we supplied was more reliable, more accessible, more sustainable, and more affordable. And we will continue to endeavor in incorporating renewable energy into our portfolio for the long term. Our services are only limited by our technology, and when we upgrade, we can bring more to your life. We partnered with LGUs to streamline the application process to make electricity more accessible to all of our consumers. We are not afraid to take on pilferage syndicates. We collaborated with the LGUs to convert these illegal connections to legal connections. Justice and fairness must be the standard. Through the streamlined process, paired with our efforts to apprehend pilferers and crack down on illegal connections, we have reformed the energy sector. Now those who were forced to live on illegal connections can now take pride in being legitimate consumers. We are also not ignorant of the crisis our city and consumers have been facing. We feel your struggle, and we are here with you as partners. And that's what gave birth to the Partners in Power Foundation. Through our foundation, we donated millions to help the city and its institutions fight against COVID with dedicated response teams assigned to major hospitals for rapid response to save lives. Beyond all this, we wanted to do more for our environment. In our first 2 years, we planted trees, mangroves, and released fingerlings. We have even adopted an entire mangrove park and supported a citywide endeavor for urban gardening. We also worked on what we could do more within our system. Our entire distribution system was made more sustainable by replacing every wooden pole and transformer with stronger and eco-friendly materials. And for every wooden pole we replaced, we committed to plant trees for each one of them. And you are a part of this too. 1,400 of us worked together to donate flower pots for bike lanes throughout Iloilo City, along with encouraging our workforce to bike to work. But still, there's so much more to be done. Our mission stays the same, to bring more to life. As long as we work together, we can do more, we can be more. Gusto mo bala sa manamit nga donut nga dalon sa imo pamilya? Hindi ka na magbakal sa iban pa. Bungod bukas na para sa tanan ang Mars Pastries nga napahamtang sa sulod sang Ceres Terminal sa Barangay Kamaligaro, syudad sang Iloilo. Ano pang ginahulat nyo? Dali na! Mabakal na kita sa donut sa Mars Pastries. Pasalubong nga may pagpalangga sa imo pamilya. Mars Pastries. Barato na, manamit pa! 6, 7, go! DJ
Obet. Hello mga suki! Bukas na ang Sergeant Many Grocery kung sa diin makapamakal kamo kag makapangompra sang kinahanglanon sa sulod sang inyo balay. May baligya man sila para sa mga okasyon. Hindi na kamo kinahanglan magkadto sa banwa kag syudad. Gani ano pang ginahulat nyo? Bakal na! DJ Obet. Ano pang ginahulat nyo? Bakal na sa Sergeant Many. Sa mga listeners ng Iloilo Newsline, thank you so much sa pagtanaw kapag pamati. Sa kay Ma'am Joyda, sa kay Sir Ramon, no, kay Boss Ramon da. No, mayang gabi. Salamat na sa pagtanaw kapag pamati diri sa Iloilo Newsline. Kay Ma'am Aileen Roldan, accountant. Namon na. Di may lang pagtanaw. Ang Provincial Health Office sa Iloilo, mayara na sila nga mga initial nga investigation. May kang tanan sini sa nagluntad nga food poisoning sa Ahoy o Kunpili Ahoy National High School. Ang initial nga ginpabutyag sa nagligad ni Dr. Socorro Quinyon, ang Provincial Health Officer sang Iloilo, parte ni kuno sa Buko Juice. Di ang Buko Juice ambot kung may nakuha sila, kung napacheck nila to kay ni pananawan sa ban nga mga doktor nga nagpangusisa kaya makon mo 40 bilog to ang nagsakit nga tiyan nila, no? So nagakangay gid man nga dapat i-check ini tanan-tanan, no? Ang mga ang processing, ang timpla to sang Buko Juice, no, dapat gid nga i-check kag ang tanan-tanan nga mabaligya, no, nga may mga tubig abida, sansaw, no, kung ano pa dira, i-check dapat. Kag kung mayara nga refilling station, dapat mayara nga water analysis nga ipakita. So amo ni gani nga baligyan sa tubig ne. Importante nga ma-check man na, no? Importante nga ma-check man na. Hindi pwede nga na magapinagusto lang. Kay iyang ikayong lawas ang kabataan amo na dang aton tanawon, no? May araman iban niya nga ma-produce sila tubig limnon, mangita lang sila bakal sila sang cups, no? Taklob la. Nan, dasom ligyan nila sudlan nila tubig, tay pamangkot din na nila gingkuhan tubig. Dapat nga mayara kita nga constant nga pag-check up para nga maproteran ang ikayong lawas ang mga bumalakal. Hindi nga magpinagusto lang, no? May control may control. Kumbaga, may ara nga nag-regulate. Gaya kung why ini sa may nag-regulate, base mabutang sa lang-alang ni ang tiyan sang iba ni. Mayo lang kung mabaskog immune system niya. What if abing hindi mabaskog immune system niya? Pareho, tos 17 anyos ng babae ito nga napatay. So, matalupangon ni sa mga LGUs, no? Ilabi na sa mga nagabaligya, sa mga lain-lain da nga mga ilimnon sa malapit sa eskwelahan, dapat ma-check na, no? Kaya di, may arain na nga memo circular ang DepEd nga kutob sa mga nagabaligya dira nga mga kalanon ilimnon, dapat ma-check na siya. Kagway dapat na sa may magbaligya sa mga soft drinks, padirabi nga makapalain sa ikayong lawas sa mga kabataan within mga pilanak meters, 200 meters. Di nga ang iba naragid sagwa sa eskwelahan na. Nga aragid sa sagwa sa eskwelahan. Di, kung nali magsakit tiyan mo, masukot mo na sila. May ara na sila nga mga ID nga ginabilin sa eskwelahan.
Kay Sir Hannibal Laplana kagay Ma'am April Laplana, Ma'am Lani mayong gabi kay Kalbuda kagay yan mayong gabi, no? Salamat sa pagtanaw kag pagpamati. Batita sa inyo ang emergency employment nga lunsar sa regional director sang Calabarzon, no, sang Department of Labor para mahatagan nini sang pagtamod ang mga nawadaan sang trabaho sang maglaslas ang bagyo. Hasta subong iban way trabaho, ang iban nawadaan sa palangabuyan. Yari si Atty. Maria Karina Pereda Trevilla, Regional Director sang Duli Calabarzon. Meron po tayong nilaan na 118,503,000. Cortesy sa PTV. At ikakasap natin yung programa which digitals in times of calamities or disaster. Ang ating pangharap buhay sa ating disadvantaged or displaced workers program or TUPAD, mas kilala po siya bilang TUPAD. Ito po ay isang emergency employment assistance program. So sa nasabi ko pong amount, meron pong matutulungan na 25,842 beneficiaries, no, na lubang naapektuhan po ng PS Paeng. Base po doon sa latest situation report ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, meron po tayong 203,571 families, no, na naapektuhan sa buong Calabarzon, no? At meron siyang naitalang 814,705 individuals who were affected by the recent typhoon. And na-note natin na ang sa Cavite, sa areas ng Kawit, Tansa, and Ternate ay ito po yung nadaanan ng bagyo. Sa Laguna naman yung Calamba City mismo, sa Mabitak and Binyan. Sa Batangas naman ay naapektuhan ang Lemery, ang Lian, and San Juan. At sa Rizal, sa San Mateo po, sa Montalban and Cainta, and then sa Quezon Province, yung Bundok Peninsula. So sa buong Calabarzon po, may naitala din mga namatay, nasugatan at missing, no? May mga kabahayan na apektuhan o na nasira, particular ng infrastruktura at agricultural land na mga nasira ng bagyo. Kaya nga ho, bilang tugon, simula na po ang ating TUPAD. Noong November 4 po, nagkaroon na po tayo ng orientation kung paano maisagawa, maisakatuparan ang TUPAD. Sa San Mateo Rizal, nagbisita po tayo dyan, at sa Calamba City. At tuloy-tuloy na po tayo. Nagsimula na sila nung Friday. So, by now po, they're doing the community service, community projects po sa mga nasabing areas, no? At natutuwa po tayo dahil natuwang natin dito ang LGU, napadali po ang pag-profile natin ng mga beneficiaries, no? At ang ating pong mga beneficiaries ng TUPAD ay currently they are doing debris clearing, declogging ng mga napunong tubig na canals, and of course, naglilinis po, no? And then meron din po tayong mga minor repairs na isinasagawa. Binigyan po natin sila base sa work program ng 10 days. So, ibig pong sabihin yung 10 days po nila ay sasahod po ang ating beneficiaries ng 4,350. Base po ito sa minimum wage rate ngayon sa Calabarzon na 435 pesos per day. So yung pong 10 araw na yun po ang itatrabaho nila, and after that po, may sumite lang po ng ating mga partner local government units yung mga requirements, ay agad-agad naman po natin na maibibigay sa kanila ang kanilang sahod. So, papansin niyo po yung kinote ko kanina ay hindi ho lahat mapagbibigyan. Kaya nga ho, tayo po ay nag-request po ng supplemental allocation sa ating central office. Tayo naman po ay napagbigyan. And then, ina-anticipate din po natin yung mga subsequent na mga disasters na pwede pang mangyari. Kaya nga ho, ay tayo naman po ay, at ang central office naman ay nakahanda naman pong i-supplement po o i-augment ang ating budget dito sa regional office.
Opo, ang ating opisina po ay nag-hire po tayo ng 122 tupad coordinators. Ito yung ating lalapitan ng ating mga beneficiaries. Ito po yung mga taga-dole na nag-aasikaso ng mga tupad works. Kaya lalapitan lang ng ating mga beneficiaries ang ating pong mga tupad coordinator. So ang ating din pong lokal na gobyerno, binigyan po natin ng orientasyon tungkol sa guidelines ng tupad. At inaasahan po natin na magiging maayos ang ating implementasyon base po sa work program at of course base sa mga polisiya pong nailabas ng departamento. Ang instruction po sa atin ni Sec. Benny Laguesma ay gawin natin tupad plus yung ating programa. Ibig sabihin mo, hindi mo nagtatapos sa emergency employment ang ating assistance ng DOLE dahil ito nga ho ay pansamantala lamang na trabaho. Kaya po, ililink din po natin. Nabatian sa Atty. Maria Karina Perida Trevilla, ang Regional Director sa Duli Calabarzon, sa napiktuhan to sang bagyo, paing nagligad. No? So, mayara sila nga programa nga tupad, at may hatag man sila nga mga programa, mga trabaho, para nga makapiyan-piyan sa mga biktima sang bagyo. Namitani ng there's Region 6 may araman kaya hindi dapat pagintrahan pamulitika. Kaya kung intrahan mo pamulitika, kaluoy lang ang mga biktima nga hindi siya align dito abi sa isang politiko mawadan siya, wala siya sang trabaho nga pagabatunon. Ang ining impormasyon ginadulong sa inyo sang Loadlift Trading and Services, isa kadakong construction firm nga nabase sa Metro Manila. Ini ginapanagyan ni Engineer Joey Diaz. Pwede ka mo katawag sa ilang number 0939-812-6336. 0939-812-6336. So kung magkadto ka mo sa ilang opisina sa Block 5, Face M. Francisco Homes Gio, San Jose del Monte City, Bulacan. May haraman silang email ad maria_rosim@yahoo.com. Pay mo balay mga pa-design ka mo, wala problema. Ara sa Loadlift Trading and Services. Sa atong malisense kag mga viewers, ang kabay pa nga masigisiging kampanya sa atong mapulis. Kontra sa illegal drugs, kag sa taga-PDEA, ang PDEA ay daw hindi mugin masaligan. Hasta lang sila mag-check sang mga baggage, kadto sila mga terminal, picture, nga sila nga biga, gawa trabaho man sila, patrabaho ka mo sa insakto, pangdakpan nyo na mga drug personality. So, hasta ang protector, dakpan nyo bla. Aberman ng otoridad sa dakpan nyo kung sakto malang yan inyo yung ginahimo. Ba nila nga illegal, proteheran pa nila mga illegalista. Hindi dia tinunto. Ang ining may ginalawag na din protectors, police kuno naman. Kabay pa hindi ka mabulgar. O mahimo pa lang untatin na kay warat datsoy gina hasta si boss mo basi madalahig. Kung nali madalahig si boss mo, kaluluoy lang hasta ang benepisyo yan na. Kung matuod gid man ang ginapasa diri nga mga mensahe ni, kabay pa nga pauntat na ti the common knowledge man kuno na hasta sa PRO 6 kabay patani nga mauntat na. Mangkot ka mo ko na drug protector daw why kadudlaan sila. Sa tanan-tanan nato ang mga listeners kag mga viewers, labi na si Sir Joseph Oiko, Sir Radney Santarin, bago tanawgit. Thank you so much. Kag sa iban pa dira nga mga nagamonitor gatanaw sa atong nga pagawaragwag. Madamo ka salamat. Pod na kay Toto Boy Jeff kag Nonoy MJ. Ini ang inyo alagad,
Johnny Yanson Diaz, madamo nga salamat. Kag mayong gabi Pilipinas para sa Iloilo Newsline.